Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung another topic, data validation. So for filtering, kita akan filter based on apa data yang kita perlukan. Untuk data validation, kita nak pastikan data tu adalah tepat dan betul. Nama pun validation. Okay. So yang paling utama, before you are using filtering or data validation, make sure you have the whole data that you want to be analyze that particular data. So yang paling utama dalam Excel, so you have to collect all the data, kemudian you buat dia punya formula dalam lesson 1 hari tu, dan juga yang susah sikit berkenaan dengan if function. Okay, so bila kita dah ada all clear data, barulah kita boleh gunakan function chart ataupun kita nak buat graph ataupun kita nak buat filtering, dan yang ini kita akan buat data validation. Okay, so untuk filtering, untuk chart, untuk data validation, untuk after this we have another 2 topics. Kita akan buat VLOOKUP dan satu lagi pivot table. So itu semua adalah berkenaan dengan analisis data. Okay, so kita termasuk juga konsep sedikit dalam big data, how do you want to buat analyze data. Jadi for your project, so make sure you have more than 50 data. If not, you are not kita tak boleh nak tengok function-function yang akan kita buat dalam analisis data. Okay, so after this session, saya ada session yang ketiga. I will show you examples of previous project from the previous students. Okay, so we continue with data validation. So everybody can hear me, semua orang boleh dengar saya. Boleh dengar Okay, so untuk alright. Okay, boleh. Kan wayang bisu pula kan? Saya cakap dengan seorang, orang tak dengar pula. Okay, so for data validation, dekat sini saya bagikan sikit nota. Nanti slide ni saya akan sharekan dalam Google Classroom. Data validation means checking the accuracy and quality of source data before using. Okay, so kita nak tengok ketepatan data, gunakan data validate. So importing or otherwise processing data. So different types of data validation can be performed depending on destination, constraint or objective of data. So data validation is a form of data cleansing. Okay, so ingat lagi saya punya lecture dalam topik 5. Yang dalam database tu kan kita ada satu bahagian dia sebut situ, data audit dengan data cleansing. Okay, ingat so ini adalah salah satu cara untuk buat data cleansing dalam database. So itu soalan saya pun, saya tanya awak hari tu, yang seorang pun tak jawab soalan saya jawab sendiri. Adakah Excel adalah database? Yes, Excel is part of database, dan salah satunya kita akan buat function data cleansing. Tengok balik nota dalam chapter 5 tu. Sebab ini melibatkan database, semua ni dalam database. Alright. Okay. Okay. So untuk data validation, dia ada satu function dekat bahagian data ni. Okay. So pilih data dan anda akan pilih data tools dan kita akan pilih data validation. Okay, so data validation. Okay, so cara untuk kita buat validate data, okay, kita akan bagi satu, dia kata dekat sini dia akan buat constraint, perform depending on destination, constraint or objective. Okay, so in filtering, so kalau nak buat filtering, kita akan check yang ni. Okay, so yang ambil filter. Okay,
So yang sekarang data validation jangan letak filter ni, nanti kita gunakan function filter. Nanti kalau dalam anda punya project nanti dekat sheet ni satu you buatlah sheet untuk filtering untuk filtering, satu sheet untuk konsep data validation nanti saya tunjukkanlah contoh-contoh macam mana nak buat nanti dalam projek awak. Okay, so now kita clear balik filter kita. Kita nak gunakan data validation ini. Okay, so syarat yang pertama for data validation, so you have to select all the data. Select dulu data ni. Select sampailah mana data yang kita nak buat data cleansing tu tadi. Okay, so katalah saya nak buat sampai sini. Okay, so the first step you have to select all ni kat sini, source data ni, check dulu. Okay, so you have to highlightkan semua data ni and then pergi dekat data tools, you ambil data validation, then you click data validation. Okay, so now kita akan ada keluar dekat sini, dia akan tulis sini data validation. For data validation, dia agak tak adalah susah sangat cuma you have to have some basic knowledge about mathematical function. Macam comparison, lebih besar, in between, greater than, less than. Saya terdengar suara. Just ignore je lah gangguan luaran tu. Okay, so the first one, tadi saya kata you highlight dulu mana data yang kita nak. Okay, dia boleh apply satu kolom je, jangan the whole kolom you buat nanti dia pening. Kita pilih satu kriteria dulu kat sini, validation kriteria, maknanya kita nak ambil bahagian whole number ni, nampak ni. Yang ini dia akan ada list kat sini. Sekarang ni saya nak tunjukkan dia ada whole number, decimal, list, date. So this is all the function yang ada dalam data validation. For the first one, saya akan tunjukkan function whole number. Whole number ni contohnya figure yang tak ada decimal point lah. Kalau decimal nanti kita kena pilih yang ni. Whole number, nombor yang bulat ni. Tak ada titik perpuluhan. Okay, so now if you put the data kat sini, kita akan pilih lah between, equal to, not equal, greater than, less than, ada function. Macam saya kata tadi, you must have a little bit knowledge about mathematical function. Okay, so saya tunjukkan yang simple je, between. Okay, so let's say saya buat between, maximum je 1, minimum 40. Okay, then kita klik okay. Okay, so now what is the function of data validation yang kita buat tadi? So let's say in this column, so once you set dekat sini the first column tadi, maknanya bila kita drag the whole sampailah nombor yang ni row yang ni, bermaksud semua ni dah kita setkan dalam kita punya formula tadi. Dia akan berada dalam formula between ni. Okay, between yang ni. Okay, klik OK. So now katalah saya pergi dekat sini, okay, you pergi dekat data validation. Okay, so this one saya dah setkan juga so cancel, so if we put here, okay. So kalau selagi dia menunjukkan yang ini, bermaksud kita dah setkan sel tu dengan formula yang ni. Okay, jadi dia boleh apply kan lah konsep tersebut. Okay, so let's say we put here, saya nak check so now kalau kita pergi dekat sel yang ni, you tengok dekat sini, dia kosong kan? Maknanya kita tak setkan apa-apa formula untuk data validation lah. Okay, it depends on which cell. Ingat lagi tu, first week yang saya tunjuk dekat anda dalam Microsoft Excel, kena faham yang ni kita panggil sebagai cell kan? Cell ni kolom dengan row kan, yang first week dulu jadi bila kita nak applykan another function dalam Excel, so the first basic you must know apa function for each cell ni, apa fungsi kotak-kotak yang dia buat dalam Excel ni. Okay, so in this example we put here and then we don't have any setting for data validation, jadi dia tak ada lah apa-apa formula kat sini. Okay, cancel this one. So if I click here, okay, so kita tengok macam ni, maknanya dia dah apply kan lah, dia dah apply kan function ni. Okay, so kita tengok apa guna benda yang kita set ni tadi. Okay, so let's say dalam kolom ni, okay, saya typekan nombor 37.
Okay, so enter. Okay, nothing will be happen for that particular cell. So let's say I put 41. Okay, so 41 nampak tak? Dia akan keluar error kat sini. Bila saya type 41, dia akan keluar input wrong data. Apa maksud data validation? Maksudnya kita setkan restriction. Kita kan restriction maknanya user can only insert data ataupun input data between 1 dengan 40. Kalau dia exceed daripada 40, dia akan jadi salah lah. Okay, so itu kita kata data tadi kita checking dia, kita checking dia accuracy. Okay, so that's why kadang-kadang if you are using some of the system, kadang-kadang kita masukkan dia akan keluar error kan, maknanya dia dah setkan apa data yang boleh kita masukkan. So let's say examples we put -3, so enter. -3 pun dia akan jadi input wrong data. Okay, so yang ini kita kena set yang ni message ni. Okay, okay, so kalau kita nak betulkan data, kita akan klik retry, dan kita masukkanlah data yang betul 3, dia tak akan keluar error. So if you put -3, okay, so you enter, dia akan keluar wrong ni. Dia akan keluar wrong ni. Kalau you klik retry, dia akan masukkanlah data yang betul. So kalau you kata cancel, dia akan masukkan data yang original tadilah. So selagi you tak masukkan mengikut syarat yang betul, dia akan keluarlah. Jadi how do you want to make sure your user tahu apa restriction yang kita buat tadi, restriction yang kita buat untuk validate data ni. Okay, so ini penting bila kita nak buat budgeting. Untuk budgeting sebab kita ada budget, kita kekangan budget. Katalah awak hanya boleh belanja hari ini RM1 hingga RM10 contohnya lah jadi you buat restriction pada kolom tersebut. Okay, so dekat sini tadi data tools ni tadi, okay, so ambil data validation ni. Okay, dekat sini awak nampak dia ada setting input message dengan error alert. Okay, so now macam mana awak boleh dapat input message tadi? Klik dekat sini input message. Okay, so title kita nak input 1 hingga 40. Okay, so yang ini saya tak nak tunjuk lagi. Saya nak gunakan dekat sini, alright, data validation. So kita nak ambil error alert. So yang ni yang keluar tadi, input wrong data. So let's say saya betulkan ejaan ni, input. Okay, so now kita tambahlah sikit, kita kata please input data between, ataupun you are allowed to input between 1 until 40. Only contohnya lah janganlah tulis garang sangat ataupun you tulis oi salah tu masuk tak reti bahasa ke, janganlah you must be a professional lah. Okay, so letak a proper word yang orang boleh baca dan orang akan faham how you want to use the data. So saya faham student kalau saya ajar bahagian ni dia suka dia tulis error message yang tak betul, bukanlah bahasa-bahasa yang not very polite. So please use a professional word in a polite way. Okay, so click OK. Then nanti lepas ni you boleh test lah, boleh test penggunaan benda ni. Alright, so let's say contohnya tadi kita dah buat tadi, katalah saya masukkan 56, so enter. So now you tengok dalam error message input raw data, so please input data between 1 until 40 only. Okay, jadi kita dah guide kita punya user how you can input the data and how do you which data that you can be input in that particular column. Okay, so far so good, boleh lah. Irin seorang je gelak saya bagi. Alright. So ni cancel lah. So itu adalah untuk whole number. Tadi kita ada banyak Tadi ada banyak. Saya kan menceceh je tak sempat lah habiskan. Sebab dalam data validation ni, tengok semua ni kita akan bincang ni. Decimal, list, date, time, length, custom, ni semua nak buat. Okay.
Okay, so this is that is the first function dalam data validation, kita gunakan whole number. Okay, so next kita pergi dekat decimal. Okay, macam mana nak gunakan decimal pula Alright. Okay, so untuk decimal, so dia sama je function dia. Ya, kalau you pergi dekat sini, you pergi dekat data validation, so yang penting adalah pilihan dekat sini. Pilihan dekat sini, dia akan ikut dia. Masya Allah, saya punya kucing. Kebosanan dia main sendiri. Okay, so decimal, sama juga decimal, cuma sekarang ni kita punya data adalah dalam bentuk titik perpuluhan. Okay, so kalau you nak buat whole number tadi, pastikan the whole column tu data dia adalah whole number lah. So now data kita terdiri daripada decimal point. Kalau tak, nanti tak jadilah kita punya validate ni, yang kita nak check accuracy ni. Okay, so itu antara faktor yang anda kena faham before you using your data validation. So in this case kita kata kita nak buat decimal point between 1 and 5, then you click OK. Okay, so sama juga kita test tadi. So let's say saya buat 5.1, so you enter. So dekat sini saya dah buat dah error message saya, input data between 1 and 5. Okay, so you have to click retry. So let's say saya masukkan 3.976 dan enter. So dia akan accept lah data tu. Sebab data tu, selagi data tu betul, dia tak akan keluar lah error message tu. Contohnya dekat sini saya buat negatif 0.99. Okay, so enter. Dia akan keluar lah error ni. Sebab negatif 0.99 adalah kurang daripada 1 ni. So if you want to include some contohnya 0.5 or 0.3, okay, then you have to set lah tadi yang between tadi. So kita cancel, kita akan dapat balik data so dekat sini. Okay, so kita akan buat kat sini je. Syarat dia dan data validation, you have to tengok dekat kriteria. So what type of data, apa jenis data yang kita nak buat, and then kita tengok syarat dia lah. Syarat ni tak semestinya between, tengoklah not between, equal to, not equal to, greater than, less than, okay. Right. So nanti you can apply in your project. Okay. So next we have date. Okay, so date sama. You pergi dekat tadi data validation. So now kita setting daripada date. Okay, and then between yang ni tadilah saya dah setkan, maknanya kita hanya boleh masukkan data 3 Januari 2017 until 31st March 2018. So kalau kita more than this date yang kita set ni, dia akan salah lah. Okay. So now, sini saya dah buatkan untuk jimatkan masa. Okay, nanti you apply kan. Dekat sini, bila saya klik dekat sini, saya tulis sini, please input data, so please input the date, please input date. Kita bagi tahu user, sekarang ni kolom ni nak masukkan date. So please input the date between 1st March 2017 until 31st March 2018. Okay, so kalau kat sini pun dia akan keluar. Jadi yang ini bagus tapi kalau untuk data yang terlampau banyak sangat tu, setkan kat bahagian atas sajalah cukup bila orang tu klik. Tapi sebenarnya baguslah untuk kita nak alertkan kita punya user nak gunakan sistem. So how do you want to put this apa kita panggil alert message kan? Kita bagi tahu kat sini. So dekat sini tadi data tools, data validation, dia ada 2 function tadi yang saya kata tadi. So kalau you guna sini error message yang tadi once kalau kita salah masukkan data, dia akan keluar. So kalau you gunakan input message, for each of cell tu dia akan keluar. Dia akan keluar for each cell tu, dia akan ingatkan setiap user. Biasanya kita jarang gunalah input message ni sebab dia akan jadi, apa kata orang,
semak kan, semak nak tengok setiap kali klik ada keluar input ya. Jadi yang paling mudah kita gunakan error message, ataupun dekat dalam data tu nanti kita just bagi dekat sini je. Selalu kan orang akan bagi rules, contohnya kan kita buat je simple rules dekat sini. Nak menyebut pun dah silap dah. Kita boleh belit dah lidah dekat sejam ni. Okay, so saya sorry cancel, saya ambil yang ni. Okay, so hopefully you can follow me you boleh ikut. So kat sini, okay, saya copykan ni. So rules number 1, contohnya untuk please input date between. Okay, so kita boleh input data. Okay, so yang ni tadilah. Ni please input date between. So itu kita punya rules lah untuk date. Okay, so otherwise for each of this column dia akan keluar macam ni. Tadi saya kata macam ada dia akan distract lah kita punya perhatian untuk kita buat ya. So yang paling mudah kita buat rules kat tepi sini. Tapi a good system biasanya dia keluar alert ni bagus sebenarnya. Cuma untuk Excel, you just imagine kalau kita ada 1000 data nak masukkan. Okay, so kita kena fikir data kita bukan setakat 10-20 ya. Beribu-ribu data kita applykan konsep big data tu. Okay, oh sorry. Okay, so pergi dekat data validation ni tadi. Just gunakan function alert ni dah cukup ya. Tapi untuk project nanti kena tunjuklah some function yang ada guna input message ya, untuk menunjukkan yang anda faham penggunaan tersebut. Okay. So next we have done with whole number, decimal, date. So next kita ada time. Okay, so time sama juga ya, pergi dekat data validation, kita ambil data validation. So now we choose setting, kita ambil time. Time pun sama. So contohnya kita nak buat function ke, ataupun kita nak buat timetable kan, timetable kan, ataupun kita nak macam contohnya saya buat restriction kan, bila you isi you punya Google Form tu kan kita buat restriction. So dalam Excel kita bagilah start dia bila, end dia bila. Maknanya kita hanya boleh masukkan in between this masa yang kita tetapkan sahaja. Okay, 24 hours jangan jadi 25 hours pula, 24 hours. It depends lah, sama ada 8 pagi ke 8 pagi ke start 8 pagi, habis 8 pagi. Depends lah pada mana syarat yang awak nak gunakan. So yang lain sama, if you want to put input message dengan error alert. Okay, okay, so far so good. Okay, so ini saya cancel. Okay, so the last one saya nak tunjukkan penggunaan text. Okay, alright, Erin. Okay. Alright, so kita gunakan seterusnya data validation, semua function dekat sini je. Ya, macam tadi kita guna filter kat filter je lah, yang ni kita gunakan validation. Okay, setting kita nak gunakan text pula. Okay, so text between 1 dengan 5. Okay, so tadi saya kata text between, so name allow, saya salah hijau ni, allow up to 5 character sahaja. Okay, Hafiz, okay, bagus, clear. Okay, so let's say kat sini, okay, saya tuliskan nama Azlina. Okay, so saya enter. So now kita ada error message tadi. Please write not more than 5 character. Okay, nanti maknanya kalau nama ni dah ada 6 character, jadi salah lah. Ini kita restrict. Kalau siapa nama panjang sangat tu kan, jadi you kena kira jugalah, you kena bagi anggaran. Ingat lagi dalam yang database tu saya kata untuk bit and bytes kan. Jadi ini penting supaya you just imagine kalau kita ada 1000 data. 1000 data kita allow je sampai satu karakter ni paling panjang dia paling maksimum 255. Itu standard lah dalam sistem database. So kalau kata kita allow kat sini nama ni sampai 255, you just imagine berapa banyak storage yang kita rugi. So that's why we have to restrictkan how many character ataupun how much ataupun berapa jumlah bytes yang boleh dimasukkan. Kan itu kita belajar 8 bit tu equal to 1 byte kan. 1 byte tu represent 1
character. So that is how you counted dalam you punya database dalam storage. So that's why dia bagi restriction dekat sini. Okay, so hopefully you can understand what I mean. So macam saya kata tadi, database ni, this is Excel database. So that's why you have to understand. Okay, untuk database. So now kita kena retry. So let's say saya letak Aziz, my father's name, enter, so okay lah. Okay, so katalah saya letak Irin. Okay, so kita tengok contoh siapa tadi. Hafiz. Okay, so let's say saya di sini Hafiz. Boleh, sebab dia ada 5 lagi. Siapa yang nama panjang kat sini? Bazila. Okay, Bazila. Okay, tak boleh. So macam mana kita nak allowkan input nama Bazila? So you have to change lah. Okay, so Bazila ada berapa huruf ya? Karakter 2, 4, 6, 7. Okay, so cancel kat sini. Okay, kita pergi setting balik, kita buat data validation. Okay, so kalau say kita put as a 10 lah, 10 karakter. Okay, so now I type Bazila. Enter. So now you can input Bazila. Okay, siapa lagi nama yang panjang kat sini? Yang untuk yang ni, kita cuba, katalah saya buat Farah. Farah. Kalau dalam kelas ni saya akan check lah, seorang-seorang saya pergi tengok dekat you punya tu, tapi sebab kita online, saya assume you all boleh. Farah Tasha. Farah Tasha. So ni tadi kena ubah lah dia punya ni, sebab kita dah change kan ni. Okay, so sekejap cancel. Kat sini kita tengok data validation, dia between 5 ni je. Okay, so let's say saya Farah Tasha ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, so let's say saya buatkan 10. Kalau you tak drag, dia akan tengok lah. Kalau you nak sama je semua, you kena drag daripada atas lah, dia akan follow 10. Okay, so now kita try Farah Shah. Okay, enter. So now saya betulkan balik arah ni supaya kita boleh jelas. Okay, Farah Tasha, kita buat 1 hingga 10. Input message kita up to, so kita allow up to 10 characters. Okay, so now okay. Okay, so now dekat sini tadi, sebab saya setkan dekat sini. Kalau you nak semua sama, nanti you drag lah. Kalau you tak drag, nanti dia akan ikut each ni, jenuh pula nak setkan ya. So now kita dah ada allow up to 10 characters. Okay, so jangan tersedak pula Farah sebut Farah Farah, sebab tak habis lagi tonton ni Farah Tasha. Lambat sikit. Okay, so enter. So now dekat error message kita tak tukar lagi tadi, patutnya more than 10 characters. So cuba awak kira karakter yang ada dalam Farah Tasha ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tempat kosong ni pun dikira 1 karakter 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia dah lebih daripada 10 karakter. Itu sebabnya dia akan keluar input, error input data. Faham ya? Untuk teks, so if you use simbol ke, number ke, ataupun tempat kosong pun dikira 1 karakter. Okay? Alright. Okay, so far so good. Boleh lah. Okay, so next. Okay, so dekat sini kita dah habiskan whole number, decimal, date, time and text length. Type yang ada dalam ni. Okay, so next examples kita akan gunakan custom. Okay, so custom. Ini function dalam data validate lah. Okay, kita tengok apa dia maksud custom. A custom Excel number format changes only the visual representation. Maknanya visual during kita present lah.
Ya, dia akan gunakan ni. Kalau kita tak present, dia akan stay macam ni je lah figure yang ni. Ya, tak ada function ni. Bila kita buat presentation, kita akan gunakan data validate ni. So example, how a value is displayed in the cell ni, yang ni. So the underlying value stored in the cell is not changed. Yang ni tak akan berubah. When you customize, kita gunakan custom ni kan, a built-in Excel format, a copy of that format is created. Okay. The original number format cannot be changed or deleted. Okay, so ini during presentation lah kita akan gunakan customize. Okay, so macam mana nak apply kan? Okay, saya tunjuk yang barulah dekat sini ya. Saya settingkan. So let's say kita ada item. Okay, so item. Let's go capital letter. So item. So let's say we put as price. Okay, price. Okay, musim PKP ni kan, duit kita pun ada sikit je. Item contohnya apa? Kita nak beli apa? Cuti ni katalah fish. Ni bajet mak awak kat dapur tu. Fish. Lagi kita nak beli apa? Veggie, vegetables. Kita nak beli susu. Apa lagi? Apa dia lagi nak beli yang ada? So you can respond dekat tu. Saya nak beli apa lagi barang yang selalu ni? Egg. Thank you. Kita beli telur. Ni favourite ni kan? Setiap hari mesti makan telurnya. Chicken, ayam. Chicken. Okay, cukuplah tu. Lebih kurang lah. Okay. So now kita buat price lah. Bajet kita untuk hari ni contohlah ataupun seminggu ni kan. Selalu fish harga berapa? Mahal juga kan ikan. So katalah kita buat 16. Veggie murah sikit lah dalam RM10 ke. Kena faham ni bajet kita lah Katalah dalam RM5 contoh je lah ni. Telur, katalah awak suka kat makan telur kan. Kita buatlah bajet RM10. Ni bajet Makcik Kia janganlah mahal sangat kan. So chicken, awak kan suka makan ayam kan, kita bagilah bajet lebih sikit. 30 contoh lah. Senang dekat sini kita buat dia punya sum. Saya punya ni, saya kena cari ya. Senang je kita buatlah formula kat sini. Ingat lagi formula using formula sum. Sum yang ni. And, sorry. So equal tu, sebab saya tak nampak function dekat hujung ni susah nak sum. So number 1 sampai ni kan. Ingat lagi ya, topik 1 hari tu using formula. Okay, senang kita punya bajet ni lah. Okay, sekejap saya highlightkan supaya nampak. Ni bajet kita. Okay, so ini senarai lah ya, senarai kita punya bajet. Okay, so now kita nak apply kan function custom ni tadi. Okay. Saya suka bagi nampak cantik, kemas macam ni. Jadi kita nak, ni pun seronok nak tengok data dia. Okay. Okay. So now kita akan buat custom. Apa maksud custom? Okay. So dekat sini, dia adalah data yang fleksibel. Okay, data fleksibel. Okay, you pergi dekat sini, okay, kita ambil data. Okay, so you ambil data validation. Okay. So data validation nampak ni data validation. So setting. So now kita ambil function custom. Ni tadi semua ni kita dah buat dah. Tinggal custom. Okay, so bila dalam custom, you have to put the formula. Okay, so formula dia ni kena equal to, okay, so equal to, you boleh copy je sebenarnya yang ni kan. Sekejap ya. So F10 ni yang, sorry. Formula, saya cuba F10, okay, so dia kena letak formula ni. Sum, okay. Yang ni. Okay. Highlight je kat sini lah.
You tulis sum, lepas tu you highlightkan daripada figure yang kita nak tu. Okay, and then you ni. Sekarang bajet awak berapa? Katalah ni kita kira berapa? Seminggu lah, 5 hari lah kot ya, you duduk PKP ni. Katalah kurang or equal to 100. Contoh. Okay, so you equal to custom dan formula yang ni. Then you click OK. So now katalah saya nak beli ikan mahal sikit lah. Ikan merah mahal kan? So let's say kita letak harga dia 23. Okay, so enter. So 78 kan? Let's say kita nak minum susu lebih sikit lah. You budget 30. Then you enter. So now sepatutnya dia tak akan keluar, you cannot exceed daripada yang ini tadi. Saya cuba semula dia punya data. Okay, so yes, so ignore. So right, saya ada something yang saya tertinggal ni dalam function ni. I have to make some changes kat sini. Okay, so dekat formula ni tadi saya dah buat ni. Sampai C9. Oh, we cannot put here. Sekejap saya betulkan sekejap. Kadang-kadang lupa bila dah buat tu. C10 C10 until C14. So, okay, so this one sampai sini je. Okay, so data validation. Okay, so yes. Okay, so F5 sampai F9 less than. Click OK. So let's see. Kalau saya letak 10. So dia tak masuk saya cuba contoh yang ni sekejap data validation. So dekat sini sum less than, dia kadang-kadang Excel ni dia pening juga. Saya pun pening. So yang ni tadi kita setkan, let's say kita letak di sini 300. Okay, dia akan jadi 1 ni. So let's say kita letak sini 600. Okay, so enter. So dia akan keluar lah. Maknanya ni, this value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. So maksudnya kita punya budget tu dah melebihi 2000, jadi dia tak boleh terima lah. Okay, jadi kita kena kurangkan less than 2000. Okay, so kalau yang ni kita kena kurangkan 63, so retry. So let's say saya buat 500. Dia masih lagi dalam kita punya budget. Okay. So nanti kena try and error, so kena betulkan balik kat sini tadi. Okay, so let's say saya letakkan sini 20. So bermaksud bila dia keluar yang ni, kita punya jumlah ni sepatutnya kita kena budget kita tidak boleh melebihi RM100. Okay, dia akan keluarlah dia punya ni. Okay. So nanti you try buat lagi data yang lain. Dekat sini function dia kena letak custom dan ikut formula dan tengok berapa budget yang kita nak ni. Okay, and then kita buatlah kita punya error message, maksudnya kat sini please your budget. Okay, so your budget up to RM 100 saja. Okay. So let's say kita letak 20 dan enter. So dia akan keluar sini. Your budget up to 100 saja. So sekarang ni kita punya budget dah melebihi 100 kan? Jadi dia akan alert dekat kita lah. Sebab tadi dia kata kat sini kan, dia akan build in masa kita nak buat ni. Okay. Okay, boleh lah. So now kita letak kat sini lebih mudah. So your budget up to 100, maksudnya kalau kita letakkan harga dia melebihi daripada total yang kita dah set up tadi, maknanya kita dah melebihi budget yang kita tetapkan. Okay, boleh lah. Alright. So that is the tadi kita buat berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. So yang ini yang ke-6 function untuk custom.
Okay, so far so good. Boleh Are you follow? Alright. So next, 9:30 saya tak nak lebih daripada 2 hours, nanti maybe you have another class So list. So next kita akan buat 5, 6, 7. Yang ketujuh jenis yang ketujuh untuk dalam kita punya data validation. So custom list in Excel is very handy to fill a range of cells with your own. So ni list lah with your own personal list. It could be a list of your team members at work, countries, regions, phone numbers, or customer. Okay, so the main goal of a custom list is to remove repetitive work. Ingat tak lagi dalam ni banyak dalam chapter 5 itulah dalam database kan. Kita ada to avoid data redundancy kan. To avoid inconsistency. So inilah semua application dia. So now kita tak nak redundancy, remove repetitive work. Okay, and manual errors. Manual errors in inputting data. Contohnya, okay, kita buat saya tunjukkan magic sikit kat awak. So harap-harap ada perasaan sikit lah. Okay, so now kita pergi dekat sini. So before we can apply list ni, kita kena buat list dulu. Kita ada job kat sini, job kita adalah manager, clerk, ni kena type lah, clerk, administrator, specialist, assistant, and then we have January, February sampai November. Hari tu saya dah ajar, jangan type January, type semua, you just drag kan, yang masuk dalam lab dulu. Saya tunjukkan contoh, kalau lupa lah kan, dah gitu lama sangat, sebulan dah PKP kan, Januari, harap-harap kita punya mind tak ada kena coronavirus lah kan. So you just drag. Macam tu, maksud saya ni. Jangan type semua, okay? Sedih. Okay, to untuk review balik lah. Macam mana nak tulis. So kena senaraikan dulu yang ni. Yang ni kena tulis lah, job yang ada dalam you punya department tu. Manager, clerk, admin, specialist, assistant. Tulislah kat sini. Okay, so how you want to use this custom list? Okay, kita pergi dekat job ni, okay, and then pergi ke data tools, kita buat data validation, okay, so setting, so now we choose list, okay, so now kita akan gunakan function list, dia akan ada source. Kalau kita gunakan custom tadi, dia guna formula kan, so yang untuk list kita dia ada sources dia, bahagian source. Okay, so source dia equal to, okay, so yang ini job kan, kita buat list yang tadi. Okay, so saya akan tengok function dia. Saya tak nampak kat sini. Okay, sekejap. Ini. Kenapa dia keluar mahnya? Sekejap saya akan check sama ada dia klik OK. So now di sini you akan dapatlah list ni. Kalau you pergi sini tak ada kan? Tak ada list sebab kita tak set kan. So now kita dah setkan dekat sini tadi. You just drag je lah, drag ni dalam column ni. Okay, so ini kita delete dulu. You drag tadi, delete. Okay, so now katalah siapa saya nak tengok nama apa yang ada kat sini. Okay, so kita let's say kita tulis Ahmad. Ahmad Sodikul. Betul. Sodikul Amin. Okay. Contohnya, saya besar sikit ni kolom. Ahmad Sodikul Amin. So let's say kita letaklah jawatan dia apa? Clerk. Jangan marah saya ambil contoh je. Okay, so katalah saya ada Aida Nazira. Okay, so letaklah job dia apa?
Jadi awak tak payahlah nak repetitive work ni, tak payahlah ni sini nak tulis kelak. Okay, so contohnya saya ada Amira contohnya ya, Amira. Okay, katalah Amira pun admin contohnya, admin. Tak payahlah type admin ya, klik je. So itu function tu custom list. Okay, so bila start dia kerja kat sini? Okay, start kerja. So bila dia start kerja kat sini sama juga ya, kita applykan function data tools, kita ambil data validation. Okay, so kat setting ambil lah dekat function list. Okay, so source sama ya, formula kena start dengan tanda equal ni. Okay, klik kat sini, pilih mana source yang kita nak. Sampai di sini kan. Dan klik yang ni. Saya tadi tak nampak sekejap saya tunjukkan sini, ambil data tools. Sebab dekat screen tu tak nampak, nanti nak tengok. Okay. Okay, so now setting kita ambil list. So equal to, okay, yang ni. Alright. So dah akan keluar list ni. Okay. So now kita dah ada list untuk function dia tak betul tadi ya. Saya betulkan balik. So equal to kena bagi dia masa sikit. Ya. Kalau dalam Excel, kadang-kadang student tanya saya kenapa tak dapat juga. You kena bagi masa juga untuk komputer tu nak proses data dia. Sebenarnya formula yang awak bagi tu dah betul dah. Ya. You take lah about a second ke seminit ke. Dia tak boleh immediately macam kita boleh fikir terus dia nak tulis. Dia ada processing time dia. Okay, so tadi. Alright, so katalah Ahmad Sodiqul Amin start kerja bulan Mac contohnya. So now tak ada kan list ni sebab kita tak set kan. Ya, you tengok dekat sini lah. Okay, so kita tak ada set data sini jadi tak keluarlah dia punya function tu. Tak payahlah nak buat semua, you just drag je lah kat sini. Drag je sampai sini. So yang ni kita delete dah dulu sebab kita tak nak guna sebab dia akan follow dia punya data tu. Okay, so let's say Aida start kerja katalah bulan Jun, Amira kerja start daripada bulan April. So let's say we add another sample data. Siapa lagi nak masuk kerja ni? Saya tengok dalam senarai ni lah. Okay, My Sarah. Okay, contohnya My Sarah. Okay, so kita up sikit lah. My Sarah jadi manager. Okay. Katalah dia start lepas PKP kan. Katalah start kerja bulan Julai. Alright. So then you can apply for your project nanti untuk gunakan. Jadi for repetitive data macam ni, dia tak semua data lah kita boleh guna list, tengok pada kesesuaian lah. So which function yang boleh kita applykan. Okay. Alright. Okay guys, you follow? Okay, saya nak habiskan sikit lagi. Ya. So untuk data validation kita dah cover semualah ya. Dalam tadi kita hanya ada yang ni ya. Dia ada whole number, decimal, list, date, time, text length dan custom. Okay. So data-data ni semua depends pada you punya project yang you nak buat lah. Contohnya kalau you buat family, budget family, ada yang saya tengok you buat apa itu yang you pilih, yang you pilih tajuk, adalah ni tak berapa nak ingat sangat yang you dah bagi senarai kat saya nanti yang hari tu. Okay. So the last one kita buat conditional formatting ni just nak macam make up kan kita punya data je sebenarnya ya, untuk bagi nampak wow hebatnya guna Excel kan, nampak cantik lah bila kita input data tu. Okay, so conditional formatting is a feature of Excel which allows you to apply a format to a cell or a range of cell based on a certain criteria. For example, the following rules are used to highlight cells in the conditional format. Okay. So saya kena tengok dekat sini, dia ada home. Okay. Buat je kat sini, conditional formatting. So kita ada highlight rules. Okay, so katalah less than. Okay, so less than
katalah saya buat sekejap kita buat selalunya saya highlight dulu semua data yang kita nak ni. Okay, so then kita pergi je dekat function conditional ni. Ini macam saya kata tadi, kita nak make upkan kita punya data je ya, less than kalau katakan data tu less than 7 juta ya number ni ya, 7 juta ni kita bagilah color dekat dia. Okay, so katalah kita letak di yellow dark. Okay, so then klik okay. So mana-mana figure yang kurang daripada figure yang kita bagi tadi, kita akan letak dia sebagai color ni. Okay, so contohnya kat sini, hari tu saya dah buatnya kat sini. Kita highlightkan. Okay, then you pergi conditional. So, then kita kata equal to. Yeah, equal to. So, let's say saya buat equal to 12,000. Equal to 12,000. Okay, saya nak highlightkan color dia adalah red. Okay, red text. Okay, so then kita klik okay. So now bila klik OK, bila dia jumpa 12,000, dia akan automatically colorkan dia warna merah. Okay. So let's say yang ni, saya no fill. Sorry. Kita tak nak color. So dia dah setkan kat sini. Okay. So itu je function sebenarnya conditional formatting ni. Okay, so contohnya dekat sini katalah ya. Saya highlightkan semua ni dan kita ambil conditional formatting. Okay, so kita kata less than. Okay, so less than kalau dia less than 500,000 ni, 500,000. Okay, so kalau dia less than 500,000, kita nak bagi color, kita nak boldkan dia ke. Okay, so okay. So now kalau dia less than ni kurang daripada 50,000, dia akan bold lah yang ni ya, bold. Okay, ataupun kita nak buat dia tak banyak sangat ni, green ya, green. Okay, so now automatically dia dah buat kat awak kat sini, nampak tak? Kalau dia less than 500,000 ni figure ni, semua akan jadi color warna hijau kan. So klik okay. Okay, so let's say saya buat yang ni pula you highlightkan. Okay, and then kita pergi dekat conditional formatting. Okay, so let's say we put greater than. Okay, so kalau dia greater than, tadi kita buat apa? 500,000 kan? Kalau dia greater than 500,000, okay, so kita nak colorkan dia warna yellow contohnya. Tu tak berapa yellow sangat lah kan, tak nampak. Lebih kurang lah ya. Then kita klik okay. So kita settingkan based on color. Yang ni bila masa nak buat, yang ni mudah ya. Bila kita nak present dekat you punya manager ke ya, ataupun you nak ambil certain apa nama tu, projek lah kan, nak highlightkan harga, katalah harga you paling bagus kan, you highlight lah kat sini, nanti you punya presentation is more attractive lah ya? Lebih colourful, orang enjoyable tengok figure-figure you kan. Kadang-kadang bila melibatkan figure-figure ni kita jemu kan, letih tengok. Jadi so you buat satu presentation yang cantik. Okay, so contohnya kat sini ya, katalah saya letak 7,000. So 100,000 enter. Kan automatically dia tukar warna kuning ni sebab kita set pun tadi kan, greater than ni color dia jadi macam ni. Okay, boleh? Alright, Hafiz Syuhairi. Okay, so kita habis dah bahagian data validation. So you can apply all this function in your project nanti. Saya take 5 ya. Kita break sekejap 5 minutes. So I will take about 10 to 15 minutes saja. Saya nak tunjukkan sample project yang lepas supaya you get an idea to proceed with your Excel. So don't worry, you punya project ni banyak masa lagi. Sekarang minggu yang ke-6, so saya bagi siap awal-awal supaya you boleh arrange lah you punya jadual kerja-kerja tugasan nanti ya. So take your time ya to discuss with your group ya. So saya stop dulu kat sini. Session yang dekat project nanti saya cerita.
Okay, so kita stop sekejap. 5 minit jangan pergi mana pula, pergi toilet je dulu. Jangan minum pula, puasa lah. Okay, so see you guys after this. Okay.